filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen kaw ni ɲantuma ka d'aw ka waati kɛcogoya kan ni aw ka bi sibiri don kibaru ale lase wagati sele Mali alisilamɛ denmisɛnw ka tɔnba n'u b'a wele IJMA o mɔgɔw ni kunnafonidilaw masalala bi sɔgɔmada in na kɔrɔfɔ minnu bɔra kɔnɔ o bɛ na fɛsɛfɛsɛ aw ye o kɔ an ka taji feere yɔrɔ damadɔ tun bɛ tile saba baarabila la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ciel, Total ani Oryx u ka laɲiniw olu ma sabati hali bi kunnafoniw bɛna fɛsɛfɛsɛ aw ye Musa Kɔnɛ fɛ a y'aw bisimila. An y'a fɔ ye sisan nɔ ko kunnafonidilaw ni IJMA mɔgɔw masalala bi sɔgɔmada in na u ka kɔrɔfɔw bolila mun kan o ye Mali alisilamɛ denmisɛnw yɛrɛ ka tɔn kɛlen don ka baara minnu boloda ni avril kalo in kɔnɔna na n'o dɔ ye u ka kɔngrɛba tako sabanan nka an ka faamuyali ka se ka bonya a kɔrɔfɔ tɔw la kosɛbɛ fɛn min ye Ibrahim Ag Mohamed ale gɛrɛla alisilamɛ denmisɛnw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ la n'o ye Mohamed Makiba ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka kɔrɔfɔw lamɛn. Depuis IJMA sigira fo kana se bi ma a ye baara caman kɛ walasa jeunesse sen bɛ se ka don jamana jɔli la cogoya min parce que i n'a fɔ an b'a kalama yanni nin waati laban ninnu ka se silamɛw nin yɔrɔ kun kɛlen bɛ duwawu ta de ni ko wulila u ko silamɛw ka duwawu kɛ jeunesse dun an ye jeunes de ye cadre b'an na compétence b'an na yani an ka to duwawu ta la munna an bɛ se min na an t'o bila jamana ka service la IJMA sigira ni nin ambition ninnu de ye o de y'a to a ye kɛlɛ caman kɛ arabofoniw ka baarako la malikurako min fana bɛ sen na IJMA y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka to kɛrɛfɛ o la donc salon ka se ɲinan ma ala yɛrɛ y'a kɛ IJMA bureau min bɛ yen nɔ a ka mana kan ka ban donc congrès kan ka organiser pour que k'o congrès organiser IJMA ka laɲini kɛra jumɛn ye renouvellement kana dan sanfɛla dɔrɔn ma dɛ ka congrès kɛ ka taa ten o tɛ dɛ donc a fɔra Mali kura de bɛna jɔ jamana bɛna refondation de la donc an fana k'an ka structure de base ka daminɛ duguma k'a yɛlɛ a bɛɛ ka yakubaya ka bureau renouveler donc mɔgɔ kura minnu a ɲinina dugumala la base niveau la assemblée générale de ka kɛ association n'o bɛ IJMA la o bɛ yen déjà o ka wele kan association kura minnu créera congrès laban ni bi cɛ n'olu ma don IJMA la n'olu ma don bureau la u fana ka wele assemblée générale ka kɛ pour que jeunesse bɛɛ lajɛlen bɛ se ka impliquer cogoya min na nin baara in na IJMA ye a dabɔ o de kama IJMA y'a yira k'a fɔ transition min bɛ sen na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ a bɛ jamana dɛmɛ transition in hukumu kɔnɔna la ka jamana faamaw accompagner walasa jamana bɛ se ka bɔ nin cadre in kɔnɔna na cogoya min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen mais IJMA bɛ jamana dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na cogoya min na i n'a fɔ o ye a ka laada ye. An bɔra an ka conseil national la kalo tɛmɛnen ninnu na pour que ka congrès labɛnw sabati an bɛ fɛ ka congrès sabati IJMA essence bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta Kidali fo k'a ye k'a ɲini a bureau bɛɛ ka redynamiser u bɛɛ renouveler an b'a fɛ ka joli kura boli IJMA na bi IJMA bɛ yen a sabatilen don mission fɛn bɛ dira a ma ala barika la a sera ka caman k'a la jamana kɔnɔ bi IJMA bɛ yen Mali silamɛ milieu kɔnɔ IJMA bɛ yen bon pour que a ka to yen kudayi o tɛ ɲɛ bɛnkanw ni textes olu labatoli ani olu respecteli o ye an ka wajibi ye donc o de y'a to an y'a kanu ka congrès kɛ a ka date la a n'a ka délai la pour que ka ni kura di IJMA ma. Ayiwa anw filɛbagaw aw bɔra ka Tijani Tal ka fara Makiba kan olu ka kɔrɔfɔw lamɛn sisan nɔ IJMA ka baara bolodalen koɲɛw kan o tɛmɛlen kɔ Sonatam cakɛda mɔgɔw ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin Jigiyabulon centre ma bi sɔgɔmada in na Dawudabugu kɔnɔna na dɛmɛ ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ malo sigilanw a musaka min dora a la o tari jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 7 la Aminata Tarawele an ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka kunnafoniw lamɛn. Sonatam cakɛda bɔlen filɛ ka dɛmɛ di Jigiyabon centre ma n'ale ye yɔrɔ ye min bɛ musomanni jigintanw falatɔw ni yatimɛw dɛmɛ u ka ɲɛtaga la. U ye ko ye fɔ ko ban tiɲɛ yɛrɛ la an kɔntana kosɛbɛ hali ka da denmisɛnninw bɛna si cogo min na bi n bɛ se k'a fɔ ala ni ce donc foliba bɛ Sonatam ye parce que anw ye Mali entreprise caman écrit an ye mɔgɔ caman démarché dɛ mais ninnu de y'an jaabi ni hɛrɛ fana ye minɛ
donc an b'u fo k'u barikada halisa an jigi b'u kan u ka se k'an dɛmɛ c'est l'occasion k'a fɔ mali entreprise ye u k'an dɛmɛ kosɛbɛ k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ kelen kelen minnu fana n'u hakili bɛ yatimɛw kɔ u ka na u jigiya bɔ na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu ta dɛmɛ ninnu ye ɲɔ malo sɔ tulu li ani matilaw ye a musaka bɛ t'i jɔ $7,000 ni $100,000 ni $60,000 la an y'a laɲini sunkaloba in barika la ka sɔrɔ ka na centre la walasa ka na se ka dɛmɛ dɔ dɔw la bon ni dɛmɛ di ye an ka a bɛ fɛn mun ma ko responsabilité sociétale des entreprises jamana caman na société baw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sociétéw bɛ u bolo fara ɲɔgɔn kan ka to ka waliya dɔw kɛ n y'o de fɔ sisan nɔ n ko jiko bɛ o waliya la ka se ka dɛmɛ dɔw se tɛ mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ donc an ka jamana kɔnɔ an b'a essayer ka dɛmɛ dɔw se tɛ mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ san o san an bɛ activité caman kɛ bi ta ye ka dumuni ni matilaw ni fɛnw di centre in ma pour que ka se k'u bolola dɛmɛ ka bɔ nin ko in na dɔɔni ɲɛmɔgɔ ka fɔ la centre in bilara sen kan 2004 san ni ɲina ye o san 18 ye ale bi dɛmɛ ogumu kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko op o mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin du 400 ma seba tɛ minnu ye a kɛra falajɛ seman de kɔnɔna na Asetu Marizɛti Koyita ale tun bɛ don kibaru tɔgɔ la sunkalo ye hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o de hukumu kɔnɔ jɛkulu min tɔgɔ ye ko Hope Association olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u mɔgɔ ɲɔgɔn dɔw ma u jabala la Bamako ni da labaloli fɛn dɔw ye an y'a ye mɔgɔ caman bɛ an kɛrɛfɛ an sigidaw la an yɛrɛ ka situation ka nɔgɔn ni dɔw ta ye dɔɔni donc an ye jɛkulu in créer pour que an bɛ se ka dɛmɛ ɲini walasa an bɛ se k'olu fana dɛmɛ cogoya min na u y'an jaabi u ye minɛnw d'an ma donc an ye ɲɔgɔn dalajɛ an ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ minɛn ninnu na malo b'o la nɔnɔ b'o la sukaro b'o la macaroni b'o la tulu b'a la ani mayonnaise dɛmɛ in diyara a sɔrɔbagaw ye kosɛbɛ ka da jamana yɛrɛ taabolo kan an bɛ waati min na i ko bi gɛlɛya ta fanfɛyɔrɔ la ne kɔntannen don an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn wagati na gɛlɛya bɛɛ cogoya min na fɛnw bɛɛ ka gɛlɛ mais mɔgɔ min se ka initiative ta ka nin bɛɛ di mɔgɔw ma ala yɛrɛ kɔfɛ ɲumankɛla a sara bɛ ala dɔrɔn de bolo donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka kɔtaw bɛɛ yira an na ala ka caman fara ka sɔrɔta n'a ka kɛwalew kan k'a da tulo kan nin ye Hope Association san 4 ye k'a ka nin baara ɲuman in waleya an ka jamana kɔnɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baaraw la an ka taji feereyɔrɔ Ciel Total ani Orixi mɔgɔw tun bɛ tile 3 baara bila la u ka lafasalitɔn dɔ ka fɔ la a sababu bɔra u ka laɲini dɔw de sabati balila ye Musa Kɔnɛ ale wulila don kibaru tɔgɔ la ka taa o kunnafoniw ɲɛɲini an ye an ka tulo mada ani ka ɲɛmada o sɔrɔlen na Bamakɔ kɔnɔ taji feereyɔrɔ damadɔ bɛ yen olu ye man di cogoya min na a bɛ tile 3 bɔ bi olu bɛ o ye cogoya de la ni o dɔnbaga fɔlɔ ye sannikɛlaw ye gasoil san bon nana u ko ma ko gasoil tɛ feere la ma kalama ka fɔ u tun bɛ grève la mais ɲɛna ka fɔ grève tun banna donc a kɔni balila n na parce que n sigilen tun tɛ n'a ye donc comme ne tun bɛna a tigɛ de kɛ ka carburant san je vais être obligé ka taa wari bɔn kun ka san donc a bɛna kɛ dépense ye ma sigi ni dépense min ye a sɔrɔla ko taji feerebagaw n'olu ye pɔmpisiw ye olu de bɛ baara bila la nka kun jumɛn na an tun ye bɛnkan dɔ sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw cɛ u ko k'u bɛna bɛnkan ninnu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ depuis le 25 novembre k'u bɛ a bila en application le 1er janvier fo bi bɛnkan in a foyi ma sabati n'i y'a ta k'a lajɛ contrat tɛ anw si la nin société ba ninnu na contrat tɛ direct promisiw la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ station kɔnɔ contrat tɛ yen u bɛ se k'an gɛn en tout moment gérant bɛ se ka na tile kelen dɔrɔn taa so o y'i ka baara bannen bon n'a ɲɔgɔnnaw en même temps an ka wariw bɛ d'an ma cogo min na on a demandé k'an bancariser au moins le minimum an ka wariw bɛ ta k'an tɛgɛ la ka d'an ma de 5000 6000 6007 gérant bɛ se ka fɔ dɔrɔn bon i ka sara kɛ i ka feere kɛ wari la bon n'a ɲɔgɔnnaw kama jateminɛw na ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ taji feerebagaw ni taji feereyɔrɔ ninnu ko ɲɛnabɔbagaw ni ɲɔgɔn cɛ baara cogoyaw kan grève in waati si la papier ma adressé an na anw yɛrɛ la en tant que gérant min b'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa grève la ou bien mun b'a yira k'a fɔ an ka laɲini ye nin ye an b'a mɛn réseaux sociaux kan ou bien an partenaires fɛ k'a fɔ ko nin de bɛ yen mais grève kɛra an ye min mɛn k'u bɛ tile 3 kɛ je pense que ka revendication dɔ ye ka dɔ fara sara kan ani u b'a fɛ maison mère yɛrɛ n'o ye Vivo ye
u k'u ta ka k'u ka employé or minnu bɛ ka taa grève n'an b'a f'u ma ko pompiste anw de b'u ta anw de b'u sara c'est-à-dire u ka lahala bɛɛ anw yɛrɛ de ye donc je pense que u ni anw de kan ka kuma o ma kɛ bi kɔni grève kɛra ne b'a ye k'a fɔ grève ye i ka droit de ye hakɛw de don minnu kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ min ko k'a bɛ taa grève la a bɛ taa grève la ni mɔgɔ min yɛrɛ fana ko a labɛnnen tɛ ka taa grève la o tigi kan ka to a ka hakɛ kɔnɔ a ka sigi a ka baara kɛ an ye min lakɔlɔsi o de ma kɛ. tajifeerela ninnu ka baarabila jate tun ye tile 3 ye min kun ka kan ka dafa bi nka halisa ko kumaɲɔgɔnya ma sɔrɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa baaraw ka daminɛ kura ye. tile 3 in kɔnɔ an hakili la ko an bɛna sansi sɔrɔ ka sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma kɔnɔna la ka ca ala fɛ kuma an bɛ se ka convaincre fɛn dɔ kan mais jusqu'à présent ɲɛmɔgɔ ninnu m'an wele ka sigi ka kuma bon an ye illimité daminɛ ni ala sɔnna ma illimité an bɛ ka observer tant que n'u m'an wele an ka bɛn a la an tɛ baara kɛ. kumaɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ olu yɛrɛ bolo an tɛ yen quoi o tɛ anw jati bi anw de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ jate or que anw de kɛra u ka sababu ye station kɔnɔ parce que mɔgɔ min nana station ta a bɛ station ta mɔgɔ minnu bɛ station kɔnɔ a b'u ni station de ta ɲɔgɔn fɛ n'a ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ a bɛ continuer n'olu ye n'a ni mɔgɔ min tɛ se ka baara kɛ a b'u falen dɔ wɛrɛ la ou a bɛ recrutement wɛrɛw kɛ donc mɔgɔ minnu b'i ka baara i bolo i bɛ n'o bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya min bɛ yen ko mana kɛ aw kan ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ de kumaɲɔgɔnya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. waati min na ni tajifeere yɔrɔ shell total ni orexi baaraw jɔlen don o waati kelen tajifeere yɔrɔ tɔw bɛ ka nafa caman sɔrɔ ni u ka sannikɛlaw cayali ye. An filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ bi sibiri don kibaru la n'ala ma basi foyi k'an na sini ni lɛri kelen na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni wɛrɛw lase aw ma nka yan'o cɛ minnu ma bɛn ni kunnafoniw daminɛ a ma tiɲɛ aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ORTM ka page Facebook sanfɛ walima sini sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 7 waati aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la a kan bɛn.